Applaudis très fort. Applaudis pour le Seigneur. Alléluia. Mungu akubariki. À partir de Jana, nous avons parlé sur, en commençant d'abord par son père, Jacob. C'est par là que nous avons pris le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 35, là où la Bible dit « Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descends mon fils au séjour des morts, et il plairait son fils. » Nous avons pris Luc, chapitre 24, le verset 5. Le texte nous dit, saisis des frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Selon la volonté de Dieu, ya jana, oui bien sûr, ma problème itezi inatoka, tutezi tunaria, tutezi tunaregrete, mais ujue ya kusema ke kukukuria kwingine utezi unaria par manque de connaissance. Alléluia. Et vers la fin, je vous ai dit que baraka ayene kuya mu maisha yako tupaka hivi na furaha yote. Non, souvent bo ile tezi na changer maisha yako inakuyaka toujours avec, inakuyaka toujours na buchungu na difficulté. Alléluia. C'est pourquoi utaona bamingi ma projet ya kufanya ke maisha yake change, ile ma projet bantu bamingi banekimbiaka sana. Alléluia. Mais projet ile ou bien mambo ya ovyo, hivi na hivi, tu peux dépenser l'argent des autres. Mais kama sasa make ni projet ile taweza kuchanger maisha yako, ne pensez pas que itakuya facile, itakuwa toujours na buchungu, mais lorsque tu persévères, uyo ya kusema ke après utafurahi. Sema amen. Wakati ile Jacob aranza kuria, oui bien sûr, va me présenter mangwa ya mtoto kusema ke son fils il est mort. Est-ce que réellement il était mort? Non, il n'était pas mort. Il était quelque part. Alléluia. Ye Jacob anasema ke mitakufa, mitaenda kurejoindre mon fils, mon séjour de mort toujours en pleurant. Mais il est kirio, kiri change, kiri kwa fura. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, ne pensez pas que lorsque vous avez crié au Seigneur, mambo yote takuwa ya muzuri, mambo yote akustakuya. Ushiweke. Alléluia. Ushiwaze ya kusema ke mambo itakuwa toujours ya muzuri, hakuna kia kukuririsha. Non. Même Jésus il a pleuré. Alléluia. J'ai dit qui? Jésus il était qui? Dieu. Et j'ai toujours dit que Yesu we auya riaka sa Yesu. Puisque kama muntu anafika mukuri chozi na geuka inakuya damu, c'est-à-dire que haina kuria kwa miza. Alléluia. Yasho na geuka inakuwa damu, c'est-à-dire que poa ila alishikia pa maisha yake, pa maungu yake, haikukue ya miza. Poa ya bantu bote, na bale bari mutanguria, na ba ile periode yake, na bale batakuya, c'est-à-dire que ile shiku, njo shiku ile mambo geuka abebe bujito abantu bote, ce n'était pas facile.
Sema amen. Mais il a prié na Mungu alimusaidia, anamupatia nguvu ya ye kubeba ile coupe na kuikunwa, et puis il a été sorti, il est sorti victorieux. Na we vile kupale bien aimé, uyo ya kusema ke ma problème il était zinalamuka mu maisha yako, c'est pour te rendre fort et victorieux. Awene kusema ke o ni kwa nguvu, awene abene kukuta sema ke uku nani uku champion kama ku remporter victoire. Sema amen. Kama leo hii tukunataya Yesu, 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 l'homme le plus cité au monde c'est Jésus. Hakuna hata siku moya ile tezi napita ila bene kutaya Yesu. Je dis bien le nom le plus cité au monde c'est Jésus. Afike mouile niveau. Il est passé par le calvaire. Il est passé par les moments les plus difficiles. Na we apana kukimbia tes responsabilités. Affronte cela. Mina kwambia ya kusema ke utapata heshima maisha yako. Sema amen. Ushwazie ya kusema ke kazi yote utezi huku na kazi yako ile ushometrize, apana kunegliger kazi ya mtu mwingine. Na iko nafanya na wao useweza. Sema amen. Je te donne seulement l'exemple à Anani Ababa receveur. Il y avait un frère, c'est un serviteur de Dieu. Adini explica que c'est ça. Ah, berger acha. Mina pima kutumika makaji, bon, ça n'a pas marché puisque yeye ni constructeur. Anambia nani mtu mmoja bariko bene kuyona nani asema puisque yule mtu alikuwa chauffeur, alikuwa na yasi. Asema fani tumike iko nipate kwa quelque chose. Sasa utatumia ni kwa receveur. Njoo namwambia sasa utaweza? Sasa taweza. Okay. Ikala kule kumkongo. Anekala. Bana chauffeur anawakisha motoka vum ale. Il faut kutosha kichwa. Kwanza kulalamika. Kushimamisha motoka inashimama. Il faut client aingie. Il faut motoka idémarrer. Il faut yanze ku unaona kama mwenzako ene bifanya, hapana kunegliger ile kazi yako nafanya. Utajiretrouver uko chini ya motoka. Chauffeur alimshikilia tu buluma, anatosha tu makuta, anampatia sa frère beba. Bende bakauze chakula kunyumba, acha utakufa bule. Alléluia. Utafanya nini? Utakufa bule. Passage yetu ya phare ni relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Wakati ile Jacob aranza kuria, ariwazia ya kusema ataka mona ria uyo ya kusema ke Dieu prépare déjà une consolation devant toi. Un autre jour, asha kuikala anashikia habari ya kusema ke mtoto wako ule ulikuwa mwenye kujua ya kusema ke ni mwenye kufa, ana mwenye kufa eko mujima. Et en plus de cela, Mungu asha kumnyanyua, asha kuya premier ministre. Et nous t'avons dit ya kusema ke ule ukunaria, kama ukunaria njua baraka, baraka yako iko wako. Sema amen. Aussi longtemps que tu es encore en vie, ou espérer de grandes choses auprès de notre Dieu. C'est pourquoi même les anges ont dit aux femmes qui pleuraient là-bas, sema, mukunaria muntule ana parmi les morts, mais vous pleurez celui qui est en vie, qui est vivant, qui est parmi les vivants. Comme vile we ukupale uku parmi les vivants, mina kuambia ya kusema ke biote bile benye kufa maisha yako binapasha kushimama, binapasha kuwa bijima ni katika jina la Yesu. Sema amen. Na Mungu anapasha kukukonsole. On va wakusome kwa Rite chapitre 1 le
le verset 19 jusqu'à 22. Chapitre 1, le verset 19 jusqu'à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. Chapitre 4, le verset 15 à 15. La Bible dit, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort? Ici, au chapitre 1er, le verset 19 jusqu'à la fin, là, on nous montre qu'il y a cette femme, Naomi, wakati ile kona rudia, avec amertume. Eko narudia na buchungu, banamuita Naomi, anakatala kusema ke mushinite Naomi, munite Mara, buchungu, amertume. Juu ya nini? Puisque cette femme-là avait perdu son mari, cette femme-là avait perdu ses... Eko narudia, et puis âgé en âge, eko narudia na buchungu. Bakumupokele bena mpokela na furaha, anasema ke mushinipokele na ile furaha. Amuyue buchungu bule buku ndani yangu. Alléluia. Mais mu chapitre 4, Bible nasema que les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, son nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ule mtoto anazarikwa asha kupita 7 fils. Alléluia. Kuku bantu bengine banatafutaka eko na wazia sema kama Mungu anapenda sema mbariki il faut pas kazale 20. Non. Ata moya ula teza natoka mtumbo yako, Mungu eko capable ya kumubariki. Alléluia. Mimi nasema ata moya ya kumubariki na anachange maisha yako. Alléluia. Il y avait une femme ici, tulikuwa kabene kuikalaka mu bureau. Ule mwanamke alizalaka kama ni 4 batoto 4. Ashizale tena pale alikuwa presque na 45 ans ou bien 45 47 vers 50. Parmi bale batoto wake moya anakufa. Anakuya ku bureau akuwa unane na sa grâce a mombe njuu azale a remplacer ule arikufu. Di n'importe quoi. Alléluia. Shutezi unazale hivi kanakuwa na kukua. Mungu ule tuku naomba, eske iko incapable parmi bale ba 3 banabakia abariki hata moyo? Eko capable. Eko capable. Sema pale uko eko capable. Alléluia. Tushanze kumkonsidere Mungu sashie bantu.
chia pale nguvu yako inaishia, huku unaona kusema ke pale unaona shimama na yeye Mungu naye shimama na yeye anaanza kupika pika macho sasa vile unapika pika macho. Hapana. Haleluya. Usiwazie ya kusema ke Mungu na yeye eko sawa wewe vile onekalaka, kama mambo inakupitia unashindwa bushingishi, unaanza kukonte nani No. Kama wewe kuna konte malata, mimi nakwambia ya kusema ke Mungu akontake malata. Mungu anayuaka pale anaweza kudekante situation. Naomi anasema ke je rentre, nisha kukomea. Shina tena na ile kapasite ya mekuzala. Ule Orpa na nani na Rit anebambia kusema ke retourne, murudie kwenu. Kule kwenu kwa taba bwana bale batafanya nini? Batemioa. Mutakuya erezi mu manyumba yenu. Miye munyache, Mungu asha kunifrape. Miye Mungu asha deja kuprononce sentence yake contre miye. Acha kusema kanya. Acha kusema ke Mungu anakuacha ashikuache. Sema amen. Soyez comme Job. Job anasema ula rinibariki ni Mungu, ula rinifanya grand. Mungu ashene kupermettre bibaya bifane nini? Binifikie. Hata kama Mungu anapermettre uyo ya kusema ke il a toujours un plan merveilleux dans ta vie. Alléluia. Naomi anatafuta kuconvaincre bale bafi barudie. Orpa anarudia, Merite anasema moi je ne retourne pas. Fashile wewe utakufa, njoo pale mimi nitakufa. Ile aya yako mimi naichika na mimi nifanye nini? Ikwe yangu. Pale Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Au moment où mwenye Mungu eko nasema que Dieu a déjà prononcé une sentence contre moi, mais ule wa kizazi kingine eko nasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Bien aimé, mimi nakwambia ya kusema que peut-être uko nasema ushina na Mungu, mais kuku bengine bale déjà basha kwanza kudécouvrir sema ushakuwa na Mungu. J'ai béni Dieu pour un combattant de culte matinal, il m'a appelé, anasema ke rafiki yake mwa anasema ke non na mie inapasha nianze kwenda komba kule nombaka puisque je vois un changement en toi. Sema amen. Mimi nakwambia kusema ke vile kupale bakia attaché kwa Mungu. Kama huko unaona sasa mie hivi na hivi kukubali beko unaona changement ya munene sana ndani ya maisha yako. Hauna vile ruko yako. Shurudie tu endo kabebe. Shurudie tu utafute tu mafoto yako tu mu 2000. Parfois utezi unaona mu 2000 mule. Mu 2000. Chini 20 ans. Tu bebe ata 2005, 2010. Chi 10 ans. Entre 2010 na 2020. Wow. Kukomea ni 2010 ou bien kukomea ni 2020? Hein? Chi 2020. Shinjo kukomea. Mais kama sasa unaenda beba ka foto ka mu 2010 unaanza kuonekanika pa ile foto saa huku mkubwa, mais hapa njoo na uyo ya kusema ke Mungu ako na kufanisha neema. Sema amen. Est-ce qu'il y a vile? Jo vile. Mungu ako na kufanisha neema. Naomi anasema ke mushinite Naomi, munite Mara. Non. Ndani yako hamuna buchungu. Ndani yako muku baraka. Biote bile Mungu ateza na permettre, Mungu anajua. Peut-être ile semence ile alikuwa nayo. Kule kuzala rizala bale batoto, Mungu ashikukwe na plan na bale batoto. Mungu alikuwa na plan ya. Sema amen. Unayua Mungu ateza na vunja bya kuvunja kama ana na bio plan. Dieu peut permettre hata kama mtoto anakufa uyo ya kusema ke Mungu ashikukwe na plan na ule mtoto umwacha fanye nini? Ende. Bale banabakia bajima uyo ya kusema ke Mungu eko nabo plan. Sema amen. C'est comme le cas de Judas. Judas batoto banakufa, Tamar eko pale. Mtoto mwana bakia. Il fallait ou le petit akome kubwa yake. De façon que ule mwanamke pale atazala, bale batoto atazala, inapasha ile njina ya bale bakubwa yake ishikufwe en Israel. Amen, amen. Me ule baba anaangarasa nono, huyu mwanamke iko nafisha sana batoto wangu, c'est-à-dire que mtoto kama ni huku kwetu ku Afrika, tutasema ke ule mwanamke alikuwa na nini? Alikuwa na buloji. Shinjo vile.
Mwanamke wa kufisha babwana. Mwanamke mwenye kubarikiwa. Ha? Hapana kwanza kuitaka buloji na pala hapana buloji. Shiba surnaturaliste tuko na comprehension iko au-delà. Sema amen. Mimi nasema ke Mungu ateze anavunja vya kuvunja de façon ke ukimbia hapa wenda hata kwa Afrique du Sud njoo kule utenda kubarikiwa. C'est possible. Naomi anasema ke ne m'appelez pas Naomi mais appelez-moi Buchungu. Mais après ule mwanamke alikuwa naye, mimi nakwambia ya kusema ke arizala mtoto na ule mtoto aringia muwile familia ya Naomi, na ule mtoto njina ya Naomi inaingia mu generation ya bankambo ba David. Na David uyo ya kusema ke ni nkambo wa Yesu Kristo. C'est pour te dire que kama Mungu anapenda kukuingisha mulinie ya bagrand, Mungu asita kuingisha mulinie ya bagrand na bintu bile bitaweza kukuampeshe wewe uba. Sema amen. Dieu doit détruire tout ce qui peut t'empêcher à être béni. Et accepte cela. Vile ukupale, aujue bile bitezi binakuampeshe wewe ubarikiwe. Mais Mungu anebijua. Kama Mungu eko nebidetruire ndani yako, hata kama unaria, Mungu asitashutuka ile kirio kyako ile. Mungu eko sa medecin. Kama medecin nabeba nshindana, kuku madawa ingine kama bana kutwanga, pa kusema ikaishe, unashika unaanza kufa. Mais medecin asita kushikiria buluma njuku na ria. Non, medecin ye objectif kukuinjecte dawa yote fanye nini? Ingie mumwili. Hata kama unaria, hata kama unakauka, paka dawa ifanye nini? Ishe. Kama inaisha, lamuka. Mungu akwe medecin maisha yako. Akutwange dawa hata kama unaria. Hata kama unasema Mungu neniacha, ashikuache. Eko na weye. Ile buchungu uko na wazia sema ke source maisha. Kwambia sema ke source maisha yako haina ya buchungu. Hata kama sema ilikuwa ya buchungu, Mungu wa mbingu eko capable ya kama sema Mungu dans l'Ancien Testament banabeba muchi kipanda muchi banekitupa mu mai ya buchungu. Ile mai ya buchungu inageuka na kuwa mai ya butamu. Mimi nakwambia ya kusema ke presence ya Yesu ndani ya maisha yako, biote bya buchungu birikuya ndani yako binapasha kugeuka, binapasha kuwa bizuri ni katika jina la Yesu. Crois à cela. Sema ke je crois. Biote bya buchungu bianze kufanya nini? Bianze kusole. Ule Naomi aringia mwenye kurifinika mu Bethlehem aringia eko na kirio. Ule mwanamke bari mwimba kubanamuke bote, na leo hii tuko na mubiri. Na wewe vile kupale, mimi nakwambia ya kusema que c'est possible un jour Mungu akutende miujiza, nitoke na ile miujiza yako hapa niende kaihubiri mu bergerie ingine. Haleluya. Niku napenda Mungu akufanyishe miujiza, ile miujiza yako ile. Mimi nasema ke tenda kuyubira hata kwa Etats-Unis d'Amerique. Bengine beko na lota. Mimi nasema niku napenda Mungu afanye nini? Akutende miujiza. Ile miujiza yako ile. Niende ke prêcher hata kukishasa. Pale mite ile taka ile exemple, prédicateur mwingine ule atakuwa mwenye kuikala pale, ibebe na yeye ile témoignage. Enda kingine kule na yeye kula tendaka kupreshe. Prédicateur mwingine na yeye anafanya nini? Anaishikia. Na yeye atoke pale, ende kama ni kuparaguay, enda kafanya nini? Enda kahubiri. Pale atahubiri, ataleta témoignage yako, c'est-à-dire que témoignage yako itatembea monde entier, mais wewe ukupaka hapa mais témoignage yako kona tembea partout là. C'est Dieu là, il est capable. Mimi nasema c'est Dieu là, il est capable. Kama sema ke arilamusha mi na we asubuhi ya leo alamushe nsula yako, kile Mungu atakufanyia, mimi nasema ke kitaleta heshima. Mimi nasema kitaleta heshima mu maisha yako. Amen yako aini convaincre. Mimi nasema amen yako ainyankuraje. Mimi nasema ke vile kupale
Mungu ako capable ya kufanya quelque chose, ile témoignage banayubiri fashi yote. Un jour usha kuikala hivi, beko na ileta kwa mubiri ule aufanye nini? We unaambia ule uko pembeni yako sasa, unajua mwenye ile témoignage ni mimi. Bifanike vile ni katika jina la Yesu. Mimi nasema bifanike vile ni katika jina la Yesu. Hapana kujidéconsidérer. Tu es puissant. Tu es puissante et Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Kusa témoignage moi, aina tout tellement mia ikunifurahisha, mais quand même il y a une leçon. Il y a une servante de Dieu, pas capable nani kubeler kule. Anaanza tu raconter na sasa make nilikuwa ku morgue, hii pake morgue yetu anani ya Kenya hii. Anafika kule arenda kukonsole nani mama wetu mwana yeye alikuwa mwenye kufisha kule. Basha kuikala. Pale basha kuikala banaleta corps mwa ya mtu mwenye kufa, ya mama mwa mwenye kufa. Mlarika pale. Sauti namwambia sasa, unaona ule ashakufa pale. Ashikufa ashakulala. Asema ashikufe, lamuka uende kamulamusha. Yende kamulamusha. Ananzo jamba. Sauti nasema uende kafanya nini? Uende kamulamusha. Ananzo tetemeka. Ananzo tafuta mesikiza, anaambia ule mwenye kirio ile arifata. Anasema ke unaona ule mamabo ule asha kulala pale. Sauti ya Mungu inaniambia sasa ashifani. Ashikufa asha kulala. Na sauti ya Mungu inaniambia niende kamfufule. Jule mama wao sasa, "Uende kamfufule." Mbe wangu mimi yeye huyu. Nani shwanzie mbele paka pa wangu. Utenda nani kufufula nani wa ula uyueje. Mais dérangement inafanya nini? Inapita. Ole ya kwenda kuprocéder correctement. Yana lamuka anafika pa batoto yake ule mama. Anebambia sasa ke unajua sasa mamenu ashikufu. Kama munatoka naye hapa, munaenda naye mule chini ya muchi mule mukimpepule nani mpepo ile kimpita atalamuka. Bale na kumubamba hivi mwili mtu mwenye kufa inakalaka baridi. Mais mwili ya ule mamabo iko ya moto. Njoba na mnyangula pale banenda naye chini ya nani ya muchi bananza kumpepula na anafika pale ule mama anaanza kupika macho. Mule mkupika macho mule. Hapa na hapa ule mama analamuka. Afufuka. Mule mkufufuka mule. Njoo anabambia sasa mshirudie naye nani kwa hospitali. Piske kwa hospitali kule. Pale kori ilitoka basha deja kusinya kusema anachofanya. Asha kufa. Anabambia sasa mshirudie naye tena nani kule kwa hospitali kule. Sino abisa kwa bien. Bon sa vile alikuwa mwenye kulekea tu sasa banambeba tena ule mama ule banarudia naye nani kwa hospitali. Kufika kwa ule kwa hospitali ule mama anaenda. Njoo mimi namwambia sasa ke unajua ya kusema ke ule na uisha ule mama ni wewe. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre gloire. C'est pour la gloire de Jésus. Arikutuma wendo kamufufule au nom de qui? Au nom de Jésus, tu parles bantu bote bayo ya kusema ke uye ko na mufufula ni nani? Ni Yesu. Mais wewe unaanza kurienda saa. Sasa kuna basaidia. Mumupepule. Non, il fallait umulamushe au nom de qui? Jésus. Bantu bote bayo ya kusema ke ni Yesu njoo eko nafanya nini? Eko na mulamusha. Ule servant de Dieu anasema alikuwa mjeune, alikuwa mpriere. Na alishikia sauti ya Mungu. Mungu kama aliprocede vile kama ule mama sholamuka. Anaanza tetemeka. Wewe na wewe vile ukupale. Ye Mungu alimwambia pale. Unajua kile kiko ndani yako. Est-ce qu'on unajua mission de Mungu eko nayo njoo maisha yako? Si Dieu veut t'utiliser, atauliza nani?
Akiulize mtu hata mwingine, akiulize hata pastor mwingine, wewe unawezesha ule pastor ule atechika Mungu akwa akuitilize wewe nguvu. Ye ile ashaonaka ye chike. Ase chika. Hakuna ule atechika. Mimi nasema hakuna. Je reprends, mimi nasema hakuna. Njoo pale Mungu kama anapenda kukubariki hasa uliza mtu. Prends tes responsabilités ndani yako mule Mungu mauwezo. Mungu yuko capable ya kukuitilize. Bilikuwa benye kufanya nini? Binafufuka. Hapana kwa baridi, hapana kwa na boka. Mungu ateza na kusemezea pake bini kunasema hivi, unabeba ile parole, inakuwa yako, unatoka nayo hapa, bintu binashimama maisha yako. Sema amen. Sema amen. Hapana tu sasa hivi na hivyo, mtu fulani alikufa, mimi nabakia paka hivi, mimi nabakia mkono mmoja. Depuis bwanangu alikufaka, mimi nabakia mkono mmoja. Mkono mmoja. Mkono mmoja. Shitu kunaona mikono yote mbili. Haleluya. Kama mtu anakufa, Mungu yuko pale. Mungu yuko pale. Sema amen. Naomi bwanake alikufa, batoto yake banaume balikufa, alibakia ye moyo. Meula anafanya kenjina Naomi tuanze kuipreshe. Ana bwanake, ana batoto yake. Bingu. Ule Mungu wa mbingu yuko capable. Mimi nakwambia ya kusema ke ya kukubariki na unasabu bale bote bale oranza kuwazia sema ke hapa njoo batenibariki hivi na hivi. No. Alléluia. Mkono mmoja. Quel mkono mmoja? Je vous ai toujours dit, il y a une maman anafisha bwana une semaine, mu deuxième semaine anakuwa kuona bishop Kamango sasa ke nani mimi nakuwa kuona na bishop Nyombeko nani Mungu anisaidie nipate bwana. Bishop Kamango ananitumia haya sasa ke aller voir le berger Sami. Anafika kule mimi sasa mama mambo yako ni nikamatira pale mimi sasa Mungu wangu tutaomba bintu kani hapa hata yenyewe. Unatafuta bwana inakuwa business wewe na wani. Haleluya. Huko unaweza sasa Mungu ule. Eska anajua hata importance ya Mungu maisha yake. Ashiu. Sabila huyu. Mungu ateza anachika na kupacha mbele wa kwanza kukulamika mtupata mu machafu mule. Unasema Mungu vomie ni baki hata mimi. Sabila unasema na baki wewe mwa okay tutabakia sasa na wewe sasa. Njoo nikubariki sasa. Amen amen. Asubuhi ya leo mission ile Mungu ananipatia ni ya kusema ke biote bya buchungu ndani yako bianze kugeuka ni katika jina la Yesu. Sema amen. Mimi nasema hata kazi itezi naisha mema magharibi Mungu yuko capable ya kufungua kukupatia tena kazi nyingine. Huyu Mungu tuko naomba ana Mungu wa mizaa. Tukwe ba Kristo babia kweli. Haleluya. Shi tunapasha kwa combattant la mishipende njoo kutanji nake. Sasa makena atumika na mzungu mwa chinoise mwa hivi. Ule chinoise ana buddhiste, ana hinduiste, ana chrétien, ye eko paka hivi. Bon, atone kusema kama ni païenne. Non, atone kusema vile. Mais elle est correcte chinoise. Eko natumika na nani na bantu bengine ba noir ba congolais tout ça vina hivi. Kuku moya mule ni diacre mkanisa yake. Mais bila rifanya na mwenye chef ule chinoise anasema weye shuna mtumishi wa Mungu maybe unafanya hapa ule Mungu unaombaka ni wa kumbingu bia ni wa chini ya bulongo. Haleluya. Amen. Kama mpagano anaanza huyu Mungu mwenyewe unaombaka huyu ni wa kumbingu bia ni wa chini ya bulongo. Kama comportement yako unaweza sasa make maisha yako itezi na evangelize bantu bengine. Mimi nasema maisha yako itezi na evangelize bantu bengine. Ule diakre ule kama kiambia ule chinoise sasa twende kukanisa yetu atakuyi. Sitakuyi. Mimi nasema biote bya buchungu Mungu anze kubigeuza. Mimi nasema bya buchungu biote bianze kufanya nini? Hakuna ula
buchungu anako paka binageuka binakuwa bya butamu. Asubuhi ya leo bya buchungu byote bianze kugeuka ni katika jina la Yesu. Bya buchungu byote hata mkazi yako bianze kufanya nini? Kugeuka. Na wewe upate heshima. Mimi nasema na wewe ufanye nini? Upate heshima. Na wewe uwe na furaha ya kuishi mkazi yako, ya kuishi mundoa yako, ya kuishi na batoto yako, kule kuzala kule urizala unashika furaha. Bianze kufanika vile ni katika jina la Yesu. Tashimama